الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. كوبيا ملوانبا إسويوما كازامبا دازا صو دلا صلاة بتلا جرمان أن محمد صلى الله عليه وسلم بتلا إيدي صحابي وبتلا إيدي إيالي. Kobia malwamba isoyoma kazamba wemba bana bawda bayada sese ONG Riyad al-Ihsan na balan tamara nouveau-na dawana davami sede aljanna biyade sede. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Video wenkimi bena dona dede loko nokurumo de loko dalake kede warakanana kide video game be na bele kadanga mele se lenga kagaranga dalo no kudumo de la loko zamo de lo ma zawo goro no kubele abigera wanduli de bala leya batabala no batabala rakum era duli de bala forage era duli de ba majingiri abile ra duli de bala loko da ze nga mina loko kana dobele kide se lenga kagaranga numero 2 kadava mi la baro se ONG Riyad al-Ihsan mubena kodona kide temara kadande dajan du sudana temara kadande dala naga jingiri ga dama farande ban ya fidi kidana balaka dal babasi dawana forage na tudozo kodomo wa farande le baya alinkana kodomo wa farande baya atitoena anyande kpala farande kodomo wa dalave intifafa na naga dawana ala de chew farande ba ya di kamena na nege dawana loko wa singe dade de loko ne salanga do dangberu do 50e puis c'est là que farande ba ya c'est solidarité sogade da chemle na nege dawana singe dado lela womba ONG wa mona bomboro dogo biya malwamba jo banzana benjeli wana bege singe dado ni dozo na nonoa Allahu Akbar 65 veuves nga singe ONG wala resire ko jo eso dadu ko rondo ese dana wala fiya bela ba sile la bamba bolo me na bara wa nor farande do eso dadu ko rondo se da wala fiya be kadan va me la baro se do na projet ku bonge do wase de lake kala kana bele sulombia de ya jode centre ba jambon dumna ballan sukuli ballan chew e sora du ko rondo la cheleda du gore din sada mana dogo na bera wa fanada la do alinkada bideli de do da no mi de biye momen do nambele e sora du ko rondo do al baraka bawni de chadoro yelena mi jamme bena loko kanadona de loko we kidala no kurmo de la nambele na nega da dolo na kero do baba de kede woro farande baya akamadena e sora du ko rondo e sanada e do da noze
edo da albaraka we dizda dallan alkhairi itizda bil haldu qurna alkhair de lam fada aljanna na de kure ko da albaraka ONG رياض الإحسان وفامي سادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous implorons son salut et sa paix sur le plus noble de tous les prophètes et messagers, notre maître, notre guide, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Recevez, chers fidèles en islam, notre salutation fraternelle, que la paix, la miséricorde et les bienfaits de Dieu soient sur vous. Cette vidéo que vous regardez actuellement représente l'inauguration du puits de l'Union. C'est un puits issu de cotisations collectives de la communauté musulmane. Chacun a mis la main à la pâte et ça a abonné ce puits. Si l'on peut s'unir pour faire le sacrifice de la fête de la Tabaski, construire une mosquée, eh bien, on peut également s'unir pour creuser un puits. Ce n'est que le premier et le second arrive très bientôt, Inch'Allah. Cela s'explique par le fait que le premier projet de notre ONG fut la construction d'une mosquée issue de quête collective. Cette mosquée que nous avons implantée à Fidopui. Ensuite, un forage d'eau à Alinka. Un second à Atitoe vers Bala. Un troisième à Dalavé Intifafa. Au-delà de ces projets précités, nous avons également une école coranique à Dikame, sans oublier les nombreux puits que nous avons déjà faits. Nous préparons ainsi notre 50e qui ne va plus tarder par la permission d'Allah. L'ONG Riyad al-Ihsan n'intervient pas que dans la construction des édifices. Nous soutenons également des veuves qui sont actuellement au nombre de 60 déjà inscrites à travers tout le pays du Togo. Notre plus grand projet est à venir et ce sera la construction d'un orphelinat à Alinka sur un terrain offert à notre ONG par certaines de nos mamans battantes. Les quêtes pour ce projet sont déjà lancées. Les cotisations pour le second puits d'union sont déjà lancées. C'est un rappel et il sera creusé dans le quartier Akamabé depuis la région centrale du Togo. Nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'assister tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour être présents, pour répondre à l'appel lorsqu'il s'agit du sentier d'Allah. Nous prions Allah de vous bénir, de vous accorder beaucoup plus d'ouverture sur la réussite, le succès et les bénédictions. Nous demandons à Allah de vous prémunir contre les faillites, les échecs et qu'il nous garde tous par son infini garde. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à chacun d'entre nous pour que nous puissions continuer d'élever la voie de l'islam, emmener plus loin l'étoile de l'islam afin que nous puissions tous être réunis au paradis.
والسلام عليكم ورحمة يدافع الله عن الذين وبركاته. آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Bas njegara tunga do soli do se ada no dan be zir palen na men janta wura bin bismini na so de ko da e so fara mi ali he bar nga balu kon karkana na banyo bi ban ja to ga bala ne da de mi ala kazo e so yo bandan zolo se farwa ali e so ele do de bisla arbu wura de kele la arbu da de lan de falawe na so de ko da da fa na guru surto se du sulmi لا دون كمن جادك نا إسولا كيلو فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان